رفته برو کی نگالو کی دنیا ہے دل خونه بوده در خونه شون استاد البته خیلی تختک کردن بچه‌ها نصیب باشه بعد 3 روزی اوگوارید کردن حزبی نصیب حاضر مریم پیشی مامای قربان فهمیدی давай сфоткаем лайк подписаться сразу кто тут у нас фотограф шеф умарагия шеф боец морас Таджикистан бапеш где был бачако шари воронеж даем мозуи насиб боша иншаалло раки мекунем 16 соат вақти дига мондагиай саромона дард гирифта ози як 300 километр дига акай мекуна ба бо мазарулён мешинам рафтем की दुनिया है दिल वालों की हो गोरों की नगालों की दुनिया है दिल वालों की हंस के मेरे हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की हो गोरों की नगालों की दुनिया ही दिल वालों की नगालों की दुनिया है दिल वालों की ऐसा कौन गोरों की नगालों की दुनिया है दिल वालों की ओ गोरों की नगालों की दुनिया है दिल वालों की आज ना मेरे चादर किल दे शुरू किल दिया क्या नाम है अगर चुमची 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 ना सोना ना चांदी गीतों से हमको प्यार चुमचुस गा रहे हैं चुमचुस अगर इरादे सोलते Fadeler coşsun, benkaylar gamazlar sır dursun. Deniyorsun, gelmiyorsun. Kurban edenler kimilerden gözüyorsun. Ya cehennem sendim, içinde biniyorum. Deli sen uyarlar, beni uyarlar. Görenler var mı? Şandı yapıl geçmedi yaşımız. Kimde yaza yaza, hasretinde yaza. Kararlar düşünden ölümsü kalıdır. Tanrı'dır saza, ölmeden bezara. Şandı yapıl geçmedi yaşımız. Kimde yaza yaza, hasretinde yaza. Kararlar düşünden ölümsü kalıdır. Tanrı'dır saza, ölmeden bezara. Заправкой Фаргод. Хароз. Фаргод. Идак жо Хародроз ҷодаем? Да, Америка. Тульская область, да? Тульская область. Тульские пельмени. Тульские пельмени. И? А que te passa? Arraca esse, irmão? Чокать бобой. Saat çanda? Saat 70. 12. Ama vaqt O'zbekiston باید روزا بگیریم. نه عمر نه. Abdülme ki şu خورافتی نه؟ خب زدم قفا بگذارم میگم خفا بگذار میگن نه قفا بگذارم چرا؟ اونجا درست کشته خورد تقدر خیلی تیک خور رفتگی پس ترمز میگید میگردی من تو شو خفا دخوام نظامون این خود دستی دیگه بود ترمز کی پیش میره میگید سازی رضا کنه چی خیلی میکنه بعد رس که بخند تو رس که بخندی خیلی چی کن رضا کدام بگیر آن تو یکم سیروزی میشه
بچه ها در البته آسیا البته چکو در آسیا بوراک دیده ها. نه نه Открывай. بچه ها در آسیا برا کردیم اگر برا گیا تو سازه میزه کن Ой, Многие говорят, если по приколу. давай сделай так. Он готов кусать, и он дальше вот так. Он приготовил, да? Все будут писать. Ты думаешь, бурака, я? Что ты хочешь кушать? чипсу Он сам Он так знает. Чему я? Какой-нибудь сложный вопрос, да? Ты сильно хочешь спать или нет? А? Ты странно, сахме фрахов. Переводи ему. Приводи Литву. А, да. Tu saf мехой хобрачек знаешь? Не. Нет, это понятно. Кто сильнее, Хазбик или ты? Tu zörme o Хазбик. Дура, я вам казнем на багайрало. Никто не знает, кроме Всевышнего. Як язбик на пресс-конференции газовать надо. Ну, конечно. Переводи. Если он говорит, что вдруг Хазбик будет тебя прессовать во время пресс-конференции, Сахар, капой безе буде. Чекомек миш. Я повезу буда. Мана меду. какие слова тебе говорит, Бугу, что ты чему? делаешь? Абдурозик? Чизи бия камагирам. Что придет в голову, то есть Хали харо. Мегам Абдурозик, не капумут. что ты будешь делать, если Хазбик будет на тебя газовать? وقتی که Хазбик тебя гапун ганна мезанад, рафта мезанад, чеком мекунی؟ Манам чикор мекна, манам кара Если мегирам. он будет газовать, я тоже буду газовать. Короткий, если говорю. Конкретно туда. Як я гад я хали. Точку в точку будешь. Точку в точку. Мегам ти я кички. Это сила. Бакыды. Ава чем мурам ки вектер манас. Абдурозик? Мам бахыт мунас. Абдурозик. Иба хамон бурак чи гö? Бура. Чи гö Хош бурак? пало. Нахуй бурак ош палом. Ну, Ольга, 16 часов. 16 часов ехать. Herhangi variant sen de söyle. Нормально проехали, да? 6 часов проехали, еще 16 надо ехать? 6 надо? 7 проехали, 6 часов. Еще не проехали? Какой проехали еще? Он уже там. 150 километров. Короче, камон уже на этот ролик. Привет. Привет. Привет, Виктор. Привет, Кирилл. Как была эта фамилия женщины? Людмила Валерьевна, скажи. Скажи. Людмила Валерьевна. Людмила Валерьевна. Валерий. Людмила Валерьевна. Он быстро научится языку? Вам уже вот понимает что-нибудь. Варвара Низамовна. Варвара не знала. Все. Помидор майдат. Помидорная сабжи. Бодрик. तो जिसको हम गंबुर्गर तो इसको Когда самегри, эти медори. А добре, он хрена дора. Харус мехра. Я махнул. Приятного аппетита мне. Спасибо. Давай сфоткаем. Дайте папса сразу Кто тут у нас фотограф? Послушай, камерамен. Друзья, ехать еще 13 часов, так что пожелайте нам хорошей дороги, мы поехали. Абдурозик, Да. ты свеженький, ты спать не хочешь? А, ты выспался, да? Да. Тебе хорошо, ты на сиденье можешь поспать. Ты на сиденье, ты маленький. Merhaba Homerian. Ne bari? Да, да, да. Только спортсмены также умеют петь, спать.
спой нам «Ты горишь как огонь». Ты горишь как огонь, у меня агония. Это любовь, это паранойя. Ла-ла-ла. Ты горишь как огонь, ла-ла-ла. Хазбик. Ла-ла-ла. Хазбик, ла-ла-ла. Не устала, Хан? Друзья, мы в Махачкале. Друзья, путь был очень долгим. Мы ехали сюда больше суток. Вот, наконец-то мы в Махачкале, мы это сделали. Ты рад? Да. Это опять. Вот, сейчас поедем к Хазбуле домой. Долза. Да, ты иди. Выходи. Все, погнали. Брат. Парси дидахеш хонашон? Охи да ранг парси аги. Не. Кадра тахтах заруку. Рачба нарома? А? Нарома. Хна будай да хонашон. Тост албат хел так кардам. О тарси. Гуфти, не стай гуфт. Эти тарси бабай хали гумат ра татакати бна. Авал гуфта. Татакати бна. Руамега. Руана янохи. Мой Рамазан ахты шам будору. Наме тарси. Чума тару. Мана узи акай тамаза ма пустам. бачаҳако насиб боша баъди 3 рӯзи угаварид кардани ҳазби насиб рафтесем тарафи пресс-конференсия. Дигар ҳамеша як 10 бор угаваридш кардан, 10 бор отказ кард. Баъд ҳамеш саҳар кад уже гуфтан ки биен бо мо ракобтесан типата Махачкала. Яки Тоҷикистон меомадан мо дигар хел встречаатшон мекардем. Мо дигар хел меҳмонторӣ наемондем ҷозир шаванд. Яки мо ҷозир чидем достигар. Через 200 метров. Чӣ гуфти Абду? Я мемондорро наметунам акабахто. Мезиқай барои Ты тайёрӣ? метунам моч каш метунам. Резаш метунам. Ай назик бину. Ягон. Мам, просто барои гапош. Чунки давза. Ман абдурезқа Махачкала гуфтем дар Махачкала. Мо дар амидур худи Махачкала гаштем. Ай тартуша ридаги ада хонаш. Пешти дараш ҳоли видео мебиёя. Пешти дараш рафтан ка тахтақарам буро хазм бурастум. Тадурни хонашум бача шуд ай тартуша. итоқира падвади накки бахтидо хуш айс наебарем ка. Иншалло барои миллат омагем, барои худ мондаем. Як метонам уже бисёрш метавонад ки рости як кас пурсидагмон ки Помир Тоҷикистон неста, Помир бародаро ҷидо накунад ки уже рус халқи мақсад Чечня ва Догистон хиёл мекунад ки Помир отдельно, Россия, Тоҷикистон отдельно. Ҷидо накунед миллата бародаро, миллата вообще ҷидо накунед. Хусусан ҳами берун да вақте ай берунен, вақте ай ватан берунен, миллата муаррифӣ кунед, миллата тая парчам да бояд рост бестем, бояд ай пишти якдигар гап занем. Хай бо мебинем чӣ гап мешавад. Акай дале? Чокаде? Кай дале? Зиқидеста. Зиқидеста нестем, рафтестем. Хазби просто да дилем зад, брат.
Ама қавро говорим мекина итимос мекина бро мега шмора куфтесемо даим да сед мора хакала гаштем агон газ мора накоин Хай, ҳама садай. Яке гайош, ан гайош. دشمن سر نگون جان متن بر هر بجب خوک جان متن بر خطر خوک مهاز اوزو گچ دیدن مزوب تنجی و سبوت نشد و اصلا انشالله بشه مزوب تلیم Salam ura telede gırtyaga. Fikran. Третий съезд. Бачак азиз, хазка чхматым нача. دور عذاب و درد Şef اومد şef. Боец мора. Тоджикистан, Бапеш. Тоджикистан ба пеш тағйира. Сози ки ҷон? Достоин. Пресс-конференсия бир омадем бародарот. زنده باش ای هموطنم مانا بیرا بابام کرمون قهرمان زنده امام علی رامو همیشه غم خوریم و جوانان از مومن Абдурозик готов с тобой драться. Ты где? Абдурозик, выиграй! Абдурозик выиграет. Спасибо, ребята. Удачи! Где мама мега Абдурозик ме бра? Охрас мегам! Ака Аллах мегана. Надо спокойно сзади хайраты. Тарсвес аби абу. Не, ака ма дасти росту мухи. Ста на море. Вот дар шаҳри Волгоградем. Хайкю. Айка. Салам алейкум бачакой азиз, мо дар шаҳри Волгоград қарор дорем. Рафтем. Мамаев курга у чикара боша. Барои ки одамо азоб кашану пеши Мамаев курга набурам. Барои ҳамун у Мамаев курга гуфт ки ай ҳама сахттарин ҷавон будай ки як шамшир шуда 85 кас одам мемурда. Як шамшир мезода. Вай, ҳиждарва буда? Не. Ва хулоб иштирок кардагай. Мамаев Стадиони дидестен ку? Ин стадиони Волгоград арена. Ин стадиона соли 2018 барои чемпионат мира дар Россия гузаштагӣ сохтагиам бародаро. Общий бигем 45-46 ҳазор одам мебара, мухлис мебара ва бозиҳо чемпионат мира Арабистон, Англия дамҷа гузаштагиам бародаро. Ва ин нагем майдони стадиони домашний клуби Ротер. Чиам ту? Мамаев курган. Чикораи? Гуфтум ку як шамшир мезад 85 кас одам мемурдад. Медония и победай ку и ай ҳамамон ай вот ай тоҷико ҳам ҳастай. Анҷа охир ҳама Мамаев курган. Анҷа? Ҳама Мамаев курган ҳамаев курдая. Чи ба Мамаев қирған? Ино қирған ҳамия яку. Курган буда. Қирған, Мамаев қирған. Курган О. Мазура. Короче ба Ам шамшириш примерно чанд метрай? шамшири шад 15 метр зиёда. О чӣ хеле бардораша? Акубай бахуатарин буда охи. Формаш чӣ хеле? Форма латаги аст. Давр латара мегӯфтан ки мепечинам. Датана анхмеда. Формаи давраи та хеле латаи. Ай ма латара шама чапоти این همون бача. هیکلی مامای فرودان میگن Ана аму مامای ҳайкали مردک یا زنک که اهمیت هوaya занака. زنک ها بچه با مامای فرودان میگن Мамаев аку Мамаева не?
به شاندره بدگی با ماما فکر چی ما داره هوای کاتینا خیلی گفت زنمو استاتویا اما هیکل معنای چی نداره؟ نه بچه می olsun. Özellikle aklına ne var? Heykel şakşırmış onda. Kıftara. هیکل مردکو دای مردک حیوان دنیا Hamza da gel. Marda gel. به قضیه ماما بسیار هم زده کنم مردک Ha. مردک دگه من رفته بوده Marda gel. گلیش نکن برد Ha. ندانی اکلی نرازی نهم مای مشاکل نهم مای روز چیست Kızı halaba. نه یا آخی Oh. نهم مای روز ندن چیست روز ادبیات توجیه Ha? روز ادبیات توجیه Ne ruzu halaba? نه نوروز کن Deri gana geriye روز nakto. پبدا دیم پبدا Habida mı? Ha? Şunu habida mı halaba mı? پبیدا نه خبیده چی؟ پبیدا Ha karoç. بازی کذا بیدا داره بیدا İyi baş. Fahmidim. خب ما برای اینستاگرام شاید ویدیو کنم Hey! Ne fahmidim? Aka Behruz. Kamera çekeceğim. Ne fahmidim? Ay nazik ne diyor? Ne fahmid? Ana اون بچه که خیلی ماما افکرده نه اوزدان شد فهمیدیم چی دایده خیلی کردیم این همه آفتما دارم که این همه با همه آفتماتش جان کرده گرد این همش شامشور قای جان کرده پلیکو خونه سفید برامدو دست تو که سخت نبرد دست من نبودو خیلی او دست از واسه که فهمید بیاد رو کمبوش مراتب رو گپ که بگو کاروچی بچه کرده نیمی سو تو هم کرد دادم اومدیم و همین مرده همشون رو خیر کده کون کده گرد عبری در مرده توجیکه خمون بودگه اینجا او توجیکه خمون رو قطعی همین جوردن کده گرد نمیسو کاروچی تا سر میکنم فهمیدی در طرف اروپا زده میان اینجا استالینگراد نام داشت فهمیدی تو هم استالینگراد زده میان اینجا قریب 1 میلیون چی های 1 میلیون قربانیش دگیده قریب 1 میلیون همجا مرده گیه زده میان همجا را که همجا میگیرنشون میگه گوش کن باردارا ای تاجیکستان ای قیشدروا شروع پتران میان مالادسو فهمیدی میگن گوش کنه بگردی باعث زده با عبرت نرویشون چیز فیلمی که گفتن گیده وقت نبوده خیلی جدو نمیکردن ما پومیریم تو کلوبی تو خوجندی برای هم خبردارا که در غریبی میوین جدو نکنین نگین که ما پومیریم ما دوغیستونیم ما کلوبیم برای که دوغیستون رفتیم ما را همی سوال ده بردن که چی با پومیری و تنخوچون جدو میکنن چی با مقصد یک خیلش خیلی جدو میکنن تیموس در وطن چی کاری میکنیم بکنین که در غریبی اتفاق باشید تمام برادرای عزیز جا کنی برتم اما سر این بابایان سه دیگه آقای بابایان اونجا با دوربین میخوان درا سب بگیرن سلام علیک میخوان درا سب بگیرن اینجا ما تسمه بی خطری بستیم برادر برای چی روی این برادر سرخه میشه هنگام منتج اون ویدیو رو بگذاره میشه دیگه اون بطه دلش من حقارت داره بچه‌ها ما والگاگراد گذشتیم انشاءالله تقریبا مونده 850 کیلومتر اینجا تا مسکو از کماست را میبردورم هوا برای چی اینجا پروبکه
آمدم برادر اپراتور مرا گایا قپیدم چون تمامشو نقل کده نقپیدم سر کردم نایستودم بچه هم ماشین هم آدیم پشتیم بسرا گرفتیم نگرفتم ماشین من کدگی سورا بگوی سورا ولی پرواز نیست که سورا بالیش که سورا بالیش کدگی سورا بسگی گرفتگی Ana patista var kardeşim. Karib 4 mil işat kıram. ای چکو کدم دیگه 2 ساعت پس مسئله چند که پس میرسه؟ بعدی 1 ساعت یا 50 minut. نمی‌دونم.